अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आइएगा आज मैं आपकी खिदमत में कुंडों की नियाज किस तरीके से दी जाती है और फातिहा पढ़ने का बहुत ही आसान तरीका आज मैं आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। और ये कुंडों की नियाज आपको किस दिन देना है, कौन सी तारीख में देना है, ये ज़रा आप बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिएगा, सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि ये कुंडों की जो नियाज है ना, ये एक ईसाले सवाब है। आप कभी भी किसी भी दिन किसी भी तारीख में कर सकते हैं, लेकिन जो विसाल की तारीख होती है उस दिन में करना ज़्यादा बेहतर है। अगर किसी बुज़ुर्ग की जो विसाल की तारीख है उस तारीख में आप करेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर है। क्यों? इसलिए कि इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत ने इसके ताल्लुक़ से लिखा है कि जिस दिन जिस बुज़ुर्ग का विसाल हुआ हो, उर्स हो, उस तारीख में फातह खानी करना ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उस दिन उन बुज़ुर्ग का जो है लोगों पर फैज़ आम होता है। ठीक है। ये जो कुंडों की नियाज होती है ना, ये हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से की जाती है। ठीक है। आइएगा इसका तरीका क्या है और कौन कौन सी तारीखों में आप कर सकते हैं। तो देखिएगा, जो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो विसाल की तारीख है वो है 15 रजब, जनवरी सन 2025 में 16 जनवरी। ठीक है, 16 जनवरी, जिसे कि जुमेरात के दिन आज 16 जनवरी है, आप फातह खानी कर सकते हैं, क्योंकि आज ही हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के विसाल की तारीख है। ठीक है। कुछ लोग 22 रजबुल मुरज्जब को करते हैं, तो 22 रजब में सन 2025 में जनवरी के कौन सी तारीख पड़ेगी, तो देखिएगा 22 रजब को अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उसमें भी कोई हरज नहीं है। लेकिन बेहतर यही है कि जो बुजुर्ग के विसाल की तारीख है उस तारीख में की जाए, बाकी किसी दिन भी आप सवाब पहुंचा सकते हैं। तो 22 रजब जो आ रही है वो जनवरी सन 2025 में 23 जनवरी को आ रही है, दिन जुमेरात का होगा। ठीक है, यानी आने वाली जुमेरात को ये 22 रजबुल मुरज्जब होगी, तो आप 22 रजब को भी कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें 22 रजब को कुंडों की नियाज करते हैं। तो किसी भी दिन आप ईसाले सवाब कर सकते हैं, इसमें कोई भी हरज नहीं है। अब मसला यह आता है, बहुत सारी औरतें क्या सोचती हैं कि भाई हमें तो 5 किलो आटा ही बनाना है, और किसी किसी के घर का माहौल होता है हम तो हर साल 10 किलो आटे की पूड़ी बनाते हैं। ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। जो भी आपकी हैसियत हो, ठीक है, कर्जा करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, किसी से उधार पानी करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जो भी आपकी हैसियत हो, जो भी आपका जो मतलब इस्तिताअत हो, उस हिसाब से आप अपने घर में नियाज और फातह खानी का एहतमाम कर सकते हैं। और उलमाए किराम ने फरमाया, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, अगर आपने सिर्फ हाथों को उठाकर दुआ कर ली, तब भी आपकी तरफ से फातह हो जाएगी। ठीक है। तो आप ज्यादा कर्ज पानी ना करें, क्योंकि बहुत सारे घरों में औरतें इतनी बड़ी लिस्ट बना देती हैं कि भाई इतना इतना सामान आना है, 1500 का, 2000 का, 3000 का सामान पर्चा बना के दे दिया। अब किसी के पास इतना पैसा है, किसी के पास नहीं है, तो मजबूरी में बहुत सारे लोग उधार कर लेते हैं कि भाई हम तुम्हारे पैसे दे देंगे, ये सामान हमें निकाल दो, दुकानदार से बोलते। तो उधार पानी करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये एक ईसाले सवाब है। ठीक है। अगर आपके यहाँ पर सिर्फ पानी है तो पानी पर आप फातिहा पढ़ सकते हैं, पानी नहीं भी है तब भी बिना सामने कुछ रखे तब भी आपकी फातिहा हो जाएगी। ठीक है। तो जो भी मयसर हो, जो भी आपकी हैसियत हो, उस हिसाब से आप फातह खानी का एहतमाम करिएगा। अब आइएगा, फातह पढ़ने का आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आप दुरूद शरीफ पढ़ें। देखिएगा, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने मुकम्मल पंजाब पढ़ करके भी सुनाई थी और पूरा तरीका बताया था, लेकिन ये मुख्तसर और आसान तरीका आपको बता रहा हूं। आप सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा। जो भी दुरूद शरीफ आपको याद हो वो दुरूद शरीफ आप पढ़ लें, और पढ़ने के बाद उसके बाद आपको सूरह फातिहा पढ़ना है। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो है 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लेना आपको, यानी कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद 3 मरतबा पढ़ लेना है। ठीक है। उसके बाद में कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, ये आपको याद है तो ये आप पढ़ लीजिएगा। फिर आपको जो है जितनी सूरतें याद हो वो पढ़ सकते हैं, नहीं है तो सिर्फ इतना ही पढ़ लें। और उसके बाद आप दुरूद शरीफ पढ़ के अपने हाथों को अल्लाह की बारगाह में उठा लें और फिर दुआ मांगे, अल्लाह ये जो कुछ भी हाजिर है परवरदिगार, नजर नियाज जो भी हाजिर है, और मैंने जो कुछ कलाम मुक़द्दस की सूरतें पढ़ी हैं
اللہ اس میں جو بھی غلطی ہو گئی اسے معاف فرما کر تو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما۔ یہ الہ العالمین ان سب چیزوں کا ثواب سب سے پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور کے وسیلے سے جملہ انبیاء کرام و جملہ رسولان اعظام، اہل بیت اطہار، امام حسنین کریمین، تمام شہداء کربلا، تمام شہداء اسلام کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، قبول فرما۔ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، خلفائے راشدین، ائمہ مجتہدین کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، قبول فرما۔ بالخصوص اس نظر و نیاز کا ثواب حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، قبول فرما۔ اور جتنے بھی جو ہے شہداء اسلام ہیں سبھی کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، قبول فرما۔ تابعین، تبع تابعین سب کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، قبول فرما۔ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، حضور غوث پاک، حضور خواجہ غریب نواز، جتنے بھی ولی اللہ ہیں سبھی کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، قبول فرما۔ کل مومنین، کل مومنات، والمسلمین والمسلمات کے روایت کی بات کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ مولا ہمارے گھروں سے جتنی بھی روحیں جا چکی ہیں سب کی روحوں کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ اس گھر کے اندر اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا نزول فرما۔ سرکار کے صدقے میں، غوث پاک کے صدقے میں، حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں مولا ہمارے گھر میں جو ہے برکتوں کا نزول فرما، تمام پریشانیوں کو دور فرما، رزق میں، کاروبار میں خوب برکت عطا فرما، تمام آنے والی آفات و بلیات سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، 5 وقت با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بس یہ آپ کی فاتحہ ہو گئی۔ اس طریقے سے آپ اپنے گھر پہ بڑی آسانی سے فاتحہ پڑھ سکتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے دیکھیے گا، آپ کے گھر میں نیاز بن کے تیار ہو گئی، ٹھیک ہے، اب وہ آپ محلے میں تلاش کرتے پھر رہے ہیں کہ یار امام صاحب مل جائیں یا محلے کا کوئی حافظ صاحب مل جائیں، کوئی پڑھے لکھے مولانا صاحب مل جائیں، ہم اپنے گھر پہ فاتحہ پڑھا لیں۔ اچھی بات ہے کہ حضرت سے فاتحہ دلائیں اپنے گھر۔ اب مان لیجئے گا حضرت امام صاحب بھی نہیں مل پا رہے، محلے کے کوئی مولانا صاحب بھی نہیں مل پا رہے اور آپ کو بھی فاتحہ یاد نہیں ہے، تو پھر آپ انتظار کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے، انتظار کر رہے ہیں۔ دوپہر میں آپ نے فاتحہ خوانی کا اہتمام کیا ہے، انتظار کرتے کرتے شام کا ٹائم ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ اپنے گھر پہ خود سے فاتحہ پڑھیں گے، یہ زیادہ اچھا ہے، ٹھیک ہے، زیادہ اچھا ہے، کیونکہ فاتحہ کوئی مطلب الگ سے نہیں پڑھی جاتی۔ آپ جو نماز میں پڑھتے ہیں نا، نماز میں جو صورتیں پڑھتے ہیں وہی صورتیں صرف فاتحہ میں پڑھی جاتی ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے جب انسان نماز پڑھتا ہے 5 وقت کی نا، تو اس کی ساری صورتیں یاد بھی ہو جاتی ہے اور وہی فاتحہ میں پڑھی جاتی ہے۔ پھر انسان اپنے اعتبار سے جو ہے دعا کر لیں، جو طریقہ میں نے دعا میں بتایا ہے اس طریقے سے آپ کو دعا کرنا ہے، ویسا آپ دعا کریے گا، فاتحہ پڑھیے گا، اپنے گھر پہ بڑی آسانی سے آپ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔